हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी रॉय। कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों के प्यार में। तो आप आप लोगों को मैं दो चीज़ दिखाऊंगी। तो बहुत कोई आप लोग बोलते हो भाभी जी आप पहले जैसा जो मेंबरशिप ड्रेस जो ले आते थे वो आप तो ओपनिंग करते थे, तो अभी क्यों नहीं करते हो? तो आज इसलिए मैं ऑब्वियसली मैं बोलूँगी मेंबरशिप नहीं है, मेंबरशिप एक ही ड्रेस है मेंबरशिप के लिए और एक साड़ी है। तो आप लोग बहुत पसंद करते हो मुझे साड़ी में देखने में, मतलब साड़ी जब पहनती हूँ तब देखने में, तो वो भी साड़ी पहनूँगी आप लोगों के लिए। तो अभी बज गया है 10:30। तो अभी तो नींद से नहीं उठूँगी, वो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। नींद से तो मैं बहुत पहले उठ चुकी थी। आई मीन 6 बजे मेरा नींद ख़त्म हुआ, पता है। और लाइव में 3-4 दिन नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मेरा तबीयत उतना खास नहीं है। तबीयत मतलब तबीयत ठीक है, लेकिन वो जो मेरा नींद आ जाता है, अभी दोपहर में नहीं सो पाती हूँ ना, इसलिए रात में नींद आता है। लेकिन मैं ट्राई करूँगी आज आने के लिए। तो चलो ज़्यादा बक नहीं करने का और आप लोगों के साथ मेंबरशिप ड्रेस शेयर करने का। और मेरा लुक कैसा लग रहा है गाइस কমেন্ট করে বলো, ঠিক আছে। और তোমরা অনেকেই বলবে যে आधा हिंदी आधा बंगाली क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेरा ये जो वीडियोस जो चैनल है, मतलब ये जो मेरा ब्लॉग चैनल है ना, इसमें मैं बंगाली और बंगाली सब्सक्राइबर और हिंदी सब्सक्राइबर दोनों ही है। तो इसलिए मैं हिंदी में बात करती हूँ और बंगाली में भी बात करती हूँ। तो आज मैं सोची चलो हिंदी में बोल लिया जाए, इतना दिन से कि तो मैं बंगाली बोल रही थी। तो चलो কি ড্রেস এসছে তোমাদের সাথে শেয়ার করে নিই। কিন্তু তোমরা কমেন্ট করে একটা বলবে একটা কথা যে আমাকে কোন ল্যাঙ্গুয়েজই সবথেকে বেশি ভালো লাগে। आई मीन बंगाली में हाँ, नहीं तो हिंदी में। कौन सा लैंग्वेज मेरे को ऊपर सूट करते हैं? दोनों ही नहीं आता ठीक से बराबर, ठीक है। तो भी मैं बोल रही हूँ। तो चलो, और ये जो मेरा ये जो ड्रेस देख रहे हो, ये फुल लुक देखने के लिए आप लोगों को लेना पड़ेगा मेरा नॉर्मल मेंबरशिप लाइफ गोल्ड लाइफ लेना पड़ेगा। गोल्ड मेंबरशिप में ये इसका फुल लुक है, ठीक है। तो चलो पहले ये शाड़ी, ये है শাড়ি। তো এটা হচ্ছে কটনের শাড়ি, ঠিক আছে। তো আমার খুব পছন্দ যে কটনের শাড়ি, মানে খুব পছন্দ, মানে কি আমি দেশ থেকে নিয়ে এসেছিলাম 2-3টে। তো সেটা মানে কটনের শাড়ি বুঝতেই পারছো, পরতে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। তো আমি ভাবলাম যে কটনের শাড়ি তো এখান থেকে পাওয়া যাবে না, তো চলো কটনের শাড়ি অনলাইন থেকেই মাঙ্গানো যাক। তো আমি অনলাইন থেকে কটনের শাড়ি দেখো কিনে নিয়েছি। তো খুব সুন্দর লাগছে, আমার তো দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে। শাড়িটা কিন্তু খুব সুন্দর, জবরদস্ত শাড়ি। দেখো শাড়িটা কিন্তু দুটো কালার আছে, হ্যাঁ, একটা ব্ল্যাক আর একটা মেরুন কালারের। তো আমার উপর তো দেখো ব্ল্যাক তো সুন্দর লাগে, তাই জন্য ব্ল্যাক নিয়েছি। আর তোমরা না শাড়ি পরে দেখতে আমাকে অনেকে চাও, তো সব জায়গায় তো সিল্কের শাড়ি পরে ওটা সম্ভব হয় না, তাই ঘরে পরার জন্য কটনের শাড়ি মাস্ট দরকার। তাই আমি দেখো কটনের শাড়ি নিয়ে নিয়েছি। তো খুবই সুন্দর এই শাড়িটা, শুধু সানডেতে ভাবছি শাড়িটা পরবো। দেখো কত সুন্দর লাগছে, দেখো আমাকে শাড়িটা পরে জাস্ট ওয়াও না। দাঁড়াও তোমাদেরকে দেখাই, দেখো জাস্ট কত সুন্দর লাগছে, দেখো শাড়িটা পরে, তাই না? ভালো লাগছে না? তো চলো বন্ধুরা শাড়িটা তোমাদের দেখিয়ে দিলাম। আরেকটা যেটা মেম্বারশিপ ড্রেস এসছে সেটা হচ্ছে এইটা। তো এই দেখো, এইটার জন্য কিন্তু আমি হট লাইফসে পরে আসবো, ঠিক আছে। হট ডায়মন্ড লাইফসে এটা কিন্তু পরে আসবো। প্যাকেজিংটা কিন্তু আমি আগেই খুলে দিয়েছিলাম, তো তোমাদের সামনে রিয়েল এখন খুলছি এটা। আর যেটা এসছে সেই প্যাকেজিংটা আগেই খুলে দিয়েছিলাম। তো এটাও কিন্তু অনলাইন থেকেই এসছে। তো খুব সুন্দর, দেখো তোমাদেরকে দেখাই, ভালো করে দেখাই, তোমরা একটু ভালো করে দেখো। জাস্ট দেখো, ওয়াও না, কি দারুণ না, খুব সুন্দর। তো মোবাইলটা রাখার ঠিকঠাক জায়গা হচ্ছে না বলে এখানে কেমন একটা অন্ধকার আসছে। এটাকে
এবার ঠিক আছে। এটা কিন্তু হট ডায়মন্ড মেম্বারশিপ লাইভেই পরে আসবে, ঠিক আছে এটা। আর এটা দেখো পেছনটা, তো এটাও খুব সুন্দর হয়েছে। আর এটা কিন্তু আমি ব্লাউজ হিসেবেও পরতে পারি, ঠিক আছে। এই দেখো এই শাড়িটার সাথে কিন্তু এটাও মানাবে, দেখো ব্ল্যাক ব্ল্যাক, তো আমি দুটোই পরতে পারি। তো তোমরা যদি শাড়ি লুকে আর এইটাতে দেখতে চাও তাহলে তোমরা গোল্ড অথবা হট ডায়মন্ড নিয়ে নেবে, ঠিক আছে। তো দুটোতেই তোমরা দেখতে পাবে। তো চলো বন্ধুরা, আজকের মতন ভিডিওটা আমি এখানেই এন্ড করছি। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দিও, আর চাইলে প্রেস করে দিও বলছি ক্লিক করে দিও, তাহলে নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে যখনই আমি কোনো ভিডিও ইয়া লাইভ পোস্ট করব। আর সবথেকে বড় কথা, যদি তোমরা শাড়ি লুকে আর ডায়মন্ড মেম্বারশিপ নিতে চাও তাহলে অবশ্যই তো তোমাদেরকে জয়েন বাটন ক্লিক করে অবশ্যই আমার মেম্বারশিপ নিয়ে নিতে হবে। যেটা পছন্দ সেটা তোমরা নিতে পারো, ঠিক আছে। তো চলো বন্ধুরা, আজকের মতন ভিডিওটা টাটা, লাভ ইউ।